Mas gipahugtan na karon sa mga otoridad ug mga residente ang pagbantay sa coastal road sa Davao City human nag-viral sa social media ang pagkaangol sa pipila ka mga motorista tungod sa pagpalupad og tabanog sa maong dapit. Sumala pa ni Dodo, usa ka mananagat sa barangay Matina Aplaya, iya mismong ginabadlong ang mga masakpang nagapalupad og tabanog sa lugar aron malikayan ang disgrasya. One report ng mga as barangay ba? Nalabi na outpost. Abadlong na sila. Gikumpirma usab ni Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay nga aduna na sila nakumpiska nga mga tabanog gikan sa coastal road dinhugot kinang ginabantayan karon sa mga nakadeploy nga police auxiliary. Na tayo nadakpan, duha ka dako nga tabanog o usa ka gamay. Wala tayo nadakpan nga tao kay paglupad ka tabanog, ilan ang gitali dito sa poste. Gawa sa pagdeploy og dugang personahe sa PSSO, nakamontar na usab og mga CCTV camera among kalsada alang sa mas hugot nga seguridad og 24 oras nga monitoring. Padayon usab ang panawagan sa mga otoridad nga likayan ang pagpalupad og tabanog duol sa kalsada aron dili makahatag og peligro sa nagaagi nga mga motorista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.